Hello friends, welcome to this new video. So OSSC RI 2023 ର जो सेकंड डिवी रो लिस्ट आसीथिला 20 जण पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ଏବେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ରେ क्वेश्चन ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ସେଇଟା ଆସିଛି ଆଉ ସେଇଟା କଣ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପିଲା ସର୍ଟେଜ ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ନା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲା ଯେମିତି ମାନେ PWD ହେଇଗଲେ କି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ ତାଙ୍କର କିଛି ସର୍ଟେଜ ରହିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି କି SC ST ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସର୍ଟେଜ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା এই ଭିଡିଓରେ ଡିଟେଲରେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଥିଲା କି ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିରେ କଣ ଯେତେ ପିଲା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ କଣ ସବୁ ଯାହାର ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଡିଭି ହେଇଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା କାରଣ ଯଦି ସର୍ଟେଜ ରହୁଛି ତ ଆମେ କହେ କି ହଁ ସେମାନେ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯଦି ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଡାକିଛି ପିଲା ଯଦି ତାର କମୁଛି ତ ଏଇଟା ବି ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି କି OSSC କଣ ସି କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିକି କରଉଛି କି ହଁ CGL ଟା ସି ଆଗ ସାରିଦବ ତାପରେ ଯାଇକି RI 2023 ର ହବ काउंसलिंग प्रोसेस ସେଥିପାଇଁ जो ओवरलैपिंग इश्यू ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ এই ସବୁ ମାନେ ଡିଲେ ସେ କରୁଛନ୍ତି କି କଣ କି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ क्वेश्चन ଉଠୁଛି କି ମାନେ କିଛି ଗଡବଡ ଅଛି କି କରପ୍ସନ ହେଇଛି କି କଣ କି 20 ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ହିଁ କାହିଁକି ଆସିଲା ପଛରେ ऑलरेडी ତ ସେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ତ ଏଇଟା ମାନେ ଖୁସି କଥା କି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ହି ଆସିଛି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କି କଣ ଇଶ୍ୟୁ କିଛି ହଉଛି କମିଶନ ରେ ତ ଏଇଟା ଭଲସେ ଆମେ ଦେଖିବା सो वीडियो रे लास्ट जाए एटा बहुत माने भलो से आपण देखंतु बिना स्किप करी तो सब जहा भी जिंस थिबो आपण बुझी परिबे सो एटा हो नोटिस जारी करथला OSSC कि अगस्त 25 रे माने 20 जनकर जो ना आसीची इथे देख परथे आपण तो एथि आउ कि स्टेट साइड रे कटि जाईची तो जो भी माने 20 जनकर रोल नंबर आसीची तो तांको अगस्त 25 रे डाकिची सी एडिशनल जो टीवी होबो सेथि पई सो एमाने हमें जदि कहिबा कि 20 जनकर जो डाकिला से कोन सब कैटेगरी माने एठी यूआर भी थिबे एससीबीसी भी थिबे एससी एसटी बाकी एक्स सर्विसमैन जहा भी पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी कोन अछंती तो एटा कमिशन कोनोसी क्लैरिटी देइनी कैटेगरी वाइज भी मेंशन किछि करिनी कि पिला शॉर्टेज अछंती बोली सेटा किछि भी रीजन भी देइनी सो हे पारंती कि केटा स्पेशल कैटेगरी कि किछि जदि शॉर्टेज थिबो कि पीडब्ल्यूडी सीएसटी और बहुत लागुथले कि एक सर्विसमैन ही पारे बट मते लागुन कि एक सर्विसमैन 20 जण एकथरे डाकी दबो एते नथिबो 20 जण एक सर्विसमैन हे परिबेन के भी स्पेशल कैटेगरी हे पारे पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी गोटे केस थिला आपण हम कहिथिली कि माने प्रीवियस वीडियो रे कोर्ट केस चलथिला तो एटा हे पारे नहले एससी एसटी भी हे पारे माने कि ऑल कैटेगरी भी हे पारे पॉसिबल रीजन जदी शॉर्टेज थिबे पिला तो फर्स्ट टीवी रे कोन सब पिला माने जो माने जाइथिले सक्सेसफुल हेथिला टीवी समस्त कंसिलेक्ट हे जे तो एटा हमें श्योर ही कहि परिबानी जदि पिला शॉर्टेज पॉइंट डाकिछि तो हमरो चांस कि हां जो माने भी जाइथिले सक्सेसफुल हेछि सब हे जिवे कि ऑलमोस्ट बहुत पिला ता भितर हे जिवे बट जदि किछि ओटे स्पेशल कैटेगरी से डाकिछि तो सेथिरे हमें कहि परिबानी सेथिरे से सेमतिया जो माने माने रैंक अनुसार जो मानकर भलो मार्क थिबो ऊपर को जतिटा पोस्ट थिबो फिल अप हे जो से हिसाब रे सिलेक्शन हबो आ तापरे ओडब्ल्यूसी कोन कोऑर्डिनेशन माने करूछि कि कोन एटा जदि कि ओडब्ल्यूसी सीजीएल ले जो माने रहि होछंती कॉमन पिला तो सेथि पई जदि माने सीजीएल टा को आगो कर दबो तो एटा हले गोटे भलो न्यूज़ होबो बाकी 2023 आरआई पिला मानकर टिके लेट हे जाय पारे बट भलो या हबो कि जहा सीजीएल टा जेतु टिके सुपीरियर पोस्ट रहउछि ग्रुप बी और ग्रुप सी तो सेथिरा सेई जो पिला माने कॉमन अछंती एथिरा अपियर करिवेनी मोस्ट पिला तो जो माने टिके जेन्युइन प्लेयर रहिले नीडी पिला तो तांको गोटे पोस्ट एथिरे मिल जिवो आरआई रे आरआई 2023 रे तो एटा गोटे भलो पॉजिटिव हबो जदि एमतिया जिंस होउछि आउ बहुत पिला कहथले कि गड़बड़ किछि अछि करप्शन हेछि कि माने पिला माने पैसा देई कि माने किछि करछंती कि तो सेटा हम कहि परिबानी जो जहा भी 20 जनकर रोल नंबर आसीछि हे पारे कि जेन्युइन पिला से हेथिबे तो माने डायरेक्ट हमें क्लेम करियाटा भूल हबो बट जदि एमति किछि ओटे करप्शन होछि कोन सेटा माने बहुत ही बड़ माने इश्यू हबो केवल 2023 न 2025 आरआई पिला मानको पई भी कारण नेक्स्ट एटा 2023 आरआई रो जो प्रोसेस सरिगला पर 2025 रो भी अछि तो सेथि भी सेमति हेले तले एमति जहा भी फुनी जदि किछि गोटे माने संदेह रहला तो फुनी एमति हे पारे कोर्ट केस आगु हबो एमति आबरी एटा गडी चलियो प्रोसेस तो जमा भी ठीक हबोनी आ पिला माने कहथले कोन भुवनेश्वर जाई कि हमें देखिबु से समय 25 तारिख रे कि जो माने आस्थि टीवी पई जदि भी किछि जदि करप्शन हेतिबो कोन से माने कहिबे कि कारण पई आछू कि हम रोल नंबर माने या हमें ए कैटेगरी रो हमें इथि में आछू तो डिटेल कोनोसी इन्फॉर्मेशन कोन पाई परिबेनी तो कमिशन जाई कि सेठी कि कमिशन भितर भी आपन अलाउ करिवेनी
ଯେତିକି ଡିଭି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ବାହାରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହଁ। ଯଦି ବି କିଛି କରପ୍ସନ ହେଇଥିବ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେବେ? ତ ଏଇ ଯାହା ବି ମାନେ 20 ଜଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ଏବେଠୁ ମୁଁ କୌଣସି ବି କ୍ଲେମ୍ କରିକି କହୁନି କି ଏମାନେ କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ। ଜେନୁଇନ୍ ପିଲା ହେଇଥିବେ, ଆମେ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିବା କି ହେଇଥାଉ, ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍ମୁଥଲି ହେଇଯାଉ। ବଟ୍ ଯଦି ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି RI ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି କି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସର୍ନ ରେଜ୍ କରିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ ମାର୍କ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହବ ଯଦି କିଛି ବି କରପ୍ସନ ହେଉଛି 2023 କି 2025 RI ରେ। କମିଶନ ଯଦି OSSC କମିଶନ ଯଦି କିଛି ବି କ୍ଲାରିଟି ଦେଇପାରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ିକି କୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ ଯଦି ମେନସନ କଲା କି କୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଡାକିଲା, OSSC ସହିତ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଜିନିଷଟା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କ୍ଲାରିଟି ସେ ଦେଲା କି ଏମାନେ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ ପାଇଁ, ତ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ିଦେଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଟର ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଯଦି ବି ଆଗକୁ କାଢ଼ିବ ତ ବେଟର ହବ। ବାକି ଆମେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରିବା କି ଯଦି କିଛି ଆମ ତରଫରୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଯଦି ପାଉଛେ ତ ସେଇଟା ଆମେ କନସର୍ନ ସେବେ ରେଜ୍ କରିବା। ବାକି ଆମେ ହୋପ୍ କରିବା କି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନ ହଉ, ଆଉ ଯାହା ବି ପିଲା ସର୍ଟେଜ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଡାକିଥାଉ ଡିଭି, ଏଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ତ କହିପାରିବାନି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି କ'ଣ, ଆମେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିବା କଥା କି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭି ପରେ ଜଲ୍ଦି ଯେମିତି କାଉନସିଲିଂ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଉ। ବାକି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ହଁ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ଯାହା ବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।